चारि प्रकार जाति अछि एटा जानिछु जानजो काई कोन कोन कहिलो कहिलो कोन कोन कहिलो झियो पिला माई पिला माई किना आ बूढ़ी हेले मणिमा जदि तमे माई पिला मानकर जाति केते प्रकार जानिछु केते प्रकार चारि प्रकार जाति अछि एटा जानिछु जानजो काई कोन कोन कहिलो कहिलो कोन कोन कहिलो झियो पिला माई पिला माई किना आ बूढ़ी चंडी सेटा नु हलो झियो पिला माई किना बूढ़ी मणिमा मु पचारुछि नारी मानकर जाति विषय जेतेबेले सृष्टि तयारी हला सेतेबेले चारि जाति को नै सृष्टि तयारी हला अच्छा चारि वर्गर संतान तो अछंती संसार ब्राह्मण क्षत्रिय अवश्य शूद्र चारि जाति अछंती किंतु नारी बोइले एक पुरुष बोइले एक अच्छा विभिन्न वर्गर जाति सेना रहिले किंतु जाति बोइले नारी बोइले एक पुरुष बोइले गोटे दी प्रकार जाति गोटे पुरुष जाति गोटे नारी जाति नारी मान को चारि भाग रे विभक्त कले कवि अच्छा नारी मान को चारि भाग रे विभक्त कले पुरुष मान को मते चारि भाग रे विभक्त कले ए मध्यरु चारि प्रकार नारी जाति अछंती संसार अच्छा कोन कोन जानि छियो कोन कवि हेले व्यास हां हां लिखिले ब्रह्म वैवर्त कोन बोली ब्रह्म वैवर्त रे लिखुचंदी व्यास ना जगत रे केते वर्गर चारि जाति नारी अछंती कोन कोन तांकर लक्ष्य अच्छा कवि कोन कहिले मैम कोन कहिली पत्नी चित्रिणी संखिनी हस्तिनी चारि जाति चारि वर्गर नारी को विधाता गति मामणी कवि कौन प्रमाण कले छियो ना चारि वर्गर नारी कौन कौन मा गोटी हेले पद्मिनी जातीय नारी गोटे चित्रिणी गोटे संखिनी आ गोटे हस्तिनी चारि वर्गर नारी हला परे छियो चारि वर्गर पुरुष जाति को रचना कले अच्छा हेले छियो चारि वर्गर पुरुष जाति कौन तू का पाको लगे जुरा ड्राइवर फोन हेले छियो चारि वर्गर नारी परे चारि वर्गर पुरुष आसिला चारि वर्गर पुरुष कौन पुडी लिखिले व्यास ब्रह्म वैवर्तमा कौन बोली कहले छियो ससक मृग सस्प चारि पुरुष जाति चारि नारी चारि पुरुष विधाता गति लक्ष्मण पंडित वर्ग चारि वर्गर पुरुष रखिले मा गोटे रहिले शशक जातीय पुरुष आ गोटे मृग जातीय पुरुष आ गोटे वृष जातीय पुरुष आ गोटे अश्व जातीय पुरुष चारि वर्गर नारी मध्य चारि वर्गर पुरुष को विभक्त कले ब्रह्मा काकू कोन देले मा एमा चारि जाति नारी मध्य दुईटा भल दुईटा खराब चारि जाति पुरुष मध्य दुईटा भल दुईटा खराब हेले विधाता कोन कले छियो ना भल को भल लगा देले खराब को खराब लगा देले छि कोन कले विधाता मा आगमा पत्नी नारी को नहीं पुनी गो शशक पुरुष को देले चित्रिणी को नहीं मृग प्रदान करिले से ब्रह्मा प्रदान करिले Thank you.
ଲକ୍ଷଦେବର ପାଳିତ ବର୍ଗ ପତ୍ନୀ ଜାତୀୟ ନାରୀକୁ ନେଲେ ଶଶକ ଜାତୀୟ ପୁରୁଷକୁ ଦେଲେ, ଦେଲେ ଚିତ୍ରିଣୀ ଜାତୀୟ ନାରୀକୁ ନେଲେ ମୃଗ ଜାତୀୟ ପୁରୁଷକୁ ଦେଲେ, ଦେଲେ ଭଲ ନାରୀ ଦିଟାକୁ ଭଲ ପୁରୁଷକୁ ଦେଇଦେଲେ ନା। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଖରାପ ନାରୀ ଦିଟା ରହିଲେ ହଁ ହଁ ଆଙ୍କୁ ଖରାପ ପୁରୁଷ ଦିଟାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ ନା। ହଁ ହେଲେ ଖରାପ ନାରୀ କିଏ ହେଲେ ଝିଅ? ଶାସ୍ତ୍ର କଣ କହିଲା ମା? ନା ଶଙ୍ଖିନୀକୁ ନେଇ ମାଗୋ ବୃଷ ହସ୍ତରେ ଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା ଶଙ୍ଖିନୀ ଜାତୀୟ ନାରୀଟିକୁ ନେଲେ ମା ହଁ ହଁ ବୃଷ ଜାତୀୟ ପୁରୁଷ ହସ୍ତରେ ଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା ବୃଷ ବୋଇଲେ କଣ? ଷଣ୍ଢ ହଁ ଷଣ୍ଢକୁ ଷଣ୍ଢୁଣ୍ଡେ ଦରକାର ଲୋ ଝିଅ, ନହେଲେ ରହିପାରିବ। ନାଇଁ ଝିଅ ଷଣ୍ଢକୁ ଷଣ୍ଢୁଣ୍ଡେ ନହେଲେ ରହିପାରିବ। ହେଲେ ମଣିମା ଆଉ ହସ୍ତିନୀକୁ ନେଇ ମାଗ ଅଶ୍ପ ହସ୍ତରେ ପ୍ରଦାନ କରିଲେ। ହଁ ହଁ ହସ୍ତିନୀ ଜାତୀୟ ନାରୀକୁ ଅଶ୍ପ ଜାତୀୟ ପୁରୁଷ ଲୋ ମା। ଅଶ୍ପ ବୋଇଲେ କଣ ଜାଣିଛୁ? ଘୋଡ଼ା ହେଡି ଘୋଡା। ହେଲେ ଝିଅ ଘୋଡା ଭଳିଆ ପୁରୁଷଟେ ବୋଇଲେ ଘୋଡି ଭଳିଆ ନାରୀଟେ ଥିବାର ଅଛି। ହଁ ଘୋଡାକୁ ଘୋଡି ନହେଲେ ହେଇପାରିବ କିଲୋ ଝିଅ? ନାହିଁ ଏମା ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ଛାଡପତ୍ର ଗୁଡାକ ହେଇଯାଉନି କିଲୋ ମା, କଣ ପାଇଁ ହଉଛି ଜାଣିଛୁ? କାହିଁକି ଭଲ ନାରୀଟେ ହେଇଥିବ ଖରାପ ପୁରୁଷଟେ ତା ପାଖରେ ରହିପାରିବ। ନା ଆଉ ଭଲ ପୁରୁଷଟେ ଯଦି ହେଇଥିବ ବାର ବୋଲି ଛତ୍ର ଖାଇଟା ତା ପାଖରେ ରହିପାରିବ। ନାଇଁ ଫିଟିଯିବ ତ ବାଗ ତାର ସେ ପଳେଇବ। ହେଲେ ମଣିମା ହେଲେ କେଉ ଏଇ ଯୋଉ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହିଲେ ମା ଚାରି ବର୍ଗର ନାରୀ ଚାରି ବର୍ଗର ପୁରୁଷ। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ନାରୀକୁ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ମା ଇଏ ପଦ୍ମିନୀ ନା ଚିତ୍ରିଣୀ ନା ଶଙ୍ଖିନୀ ନା ହସ୍ତିନୀ? କେମିତି ଆଜିକାଲି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ କହିବେ ସତ ମା, କିନ୍ତୁ କଳିଯୁଗରେ ସତ ହେଲା ଶତ୍ରୁ। କଳିଯୁଗର ଶତ୍ରୁ କିଏ ଜାଣିଛୁ? ଯିଏ ସତ କଥା କହିବ ସେ ଶତ୍ରୁ। ହଇରା ବା ମଦ କଣେ ବୁଝୁରେ ବୋଲେ ସେଟା ଶତ୍ରୁ। ହଁ ସତ କଥାଟା କହିଲେ ତ ଶତ୍ରୁ ଲୋ ଝିଅ। ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଖକୁ ଯିବ ସତ କଥାଟା କହିଲେ ଆବା ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ବୋଲି ଦି ଚାପଡ଼ା ପକେଇ ଦେଇ ପଳେଇବ ଦରକାର ପଡିଲେ। ତେଣୁ ସତ କଥାଟା କେଣେ ତମକୁ କହିବ ସିଏ? ତମକୁ ଟେକିକିରି କହିଦେଲେ ଆଉ 100-200 ଦେଇଦବ ପଳେଇବ, କାମ ସରିଲା। ତେଣୁ କରି ସତଟା ଶତ୍ରୁ, ସତ କଥା କିଏ କହିବେନି। ହେଲେ ଝିଅ ସତ ଜାଣିବା କୋଉଠୁ? ନା ପୁରାଣ ପଢିଲେ, ପୁରାଣ ଶ୍ରବଣ କଲେ ସତ ଜାଣିବା ମା। ଆଚ୍ଛା ପୁରାଣ କଣ କହିଲା ମା? କଣ କହିଲା ନା ପୁରାଣ ମତରେ ଜାଣିବା ଝିଅ ନାରୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ଲକ୍ଷଣରୁ ଜାଣିପାରିବା ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ଭଲ ନା ଖରାପ। ହଁ ହେଲେ ମଣିମା ପ୍ରଥମରେ ନାରୀ ମାନଙ୍କର ବାସ୍ନା। ଗନ୍ଧ ଏ ମା ଗନ୍ଧିଲେ ଖରାପ ହବ ଝିଅ। ଯିଏ ଗନ୍ଧୁଥିବ ତା ପାଖରେ କିଏ ରହିବ କି? ବାସ୍ନା ହଉଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଗନ୍ଧିବା ନାରୀଟା କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି। ନାରୀ ମାନଙ୍କର ବାସ୍ନା କେମିତି କିଏ କହିଲେ? ଆଚ୍ଛା କୋଉ ନାରୀର ଦେହ ବାସ୍ନା ହବ, କୋଉ ନାରୀର ଦେହ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହବ। କବି ହେଲେ ବ୍ୟାସ, ଲେଖିଲେ ପୁରାଣ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମ ବୈବର୍ତ। ଆଚ୍ଛା ବ୍ରହ୍ମ ବୈବର୍ତ ମତରେ ବ୍ୟାସଙ୍କ ଲେଖା ମା କଣ ବୋଲି କହିଲେ? କଣ କହିଲେ ଆଗମା ପଦ୍ମିନୀ ନାରୀ ମାନଙ୍କର ଦେହ ଗୋ ବାସେ ପଦ୍ମ ପ୍ରାୟ। ଆଚ୍ଛା ପଦ୍ମିନୀ ନାରୀ ମାନଙ୍କର ଦେହ ଗୋ ବାସଇ ପଦ୍ମ ପ୍ରାୟ। ହଁ ହଁ ଚିତ୍ରିଣୀ ନାରୀଙ୍କ ଦେହ କର୍ପୂର ପରାୟ ଗୋ ଝିଅ, କର୍ପୂର ପରାୟ। ଏ ମା ଏ ପଦ୍ମିନୀ ଜାତୀୟ ନାରୀ ମାନଙ୍କର ଦେହ ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପ ପରି ବାସନା ହବ, ହବ ଚିତ୍ରିଣୀ ନାରୀ ମାନଙ୍କ ଦେହ କର୍ପୂର ଭଳିଆ ବାସନା ହବ। ଏ ଦିଟା ଭଲ ବୋଲି କବି କହିଲେ ମା। ଭଲ ବାସନା ଯିଏ ହେଲା ସେ ତ ଭଲ। ହେଲେ ଗନ୍ଧୁଛି କିଏ ମା? ଇଏ ଗନ୍ଧିବା ନାରୀଟା ଖରାପ। ହେଲେ କବି କଣ କହିଲେ? କଣ କହିଲେ ଆଗ ମା ଶଙ୍ଖିନୀ ନାରୀ ମାନଙ୍କର ଦେହ ଗୋ ବାସଇ ଆଇଁସିଆ। ଆଚ୍ଛା ଶଙ୍ଖିନୀ ନାରୀ ମାନେ ଟିକେ ଆଇଁସିଆ ଆଇଁସିଆ ଗନ୍ଧିବେ। ଏ ଝିଅ ହସ୍ତିନୀ ନାରୀଙ୍କ ଦେହ ଅଟେ ମଧ୍ୟ ଗନ୍ଧାଲୋ ଝିଅ, ଅଟେ ମଧ୍ୟ ଗନ୍ଧା। ଲକ୍ଷଦେବର ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗ ଶଙ୍ଖିନୀ ଜାତୀୟ ନାରୀ ମାନଙ୍କର ଦେହ ଟିକେ ଆଇଁସିଆ ଆଇଁସିଆ ବାସନା ହବ, ହସ୍ତିନୀ ଜାତୀୟ ନାରୀ ମାନଙ୍କର ଦେହ ମଦ୍ୟଗନ୍ଧ ଯୁକ୍ତ। ବୁଝିଲ ମା?
पुरुष माने मद पीले मुखटा जमी बासना हम से नारी मद न पीले देह सारा तारा मद्यगंध हम मद्यगंध हेले मणिमा कवि कौन कहले ना ये जुगटा तो केमिकल जुग हो गला मा ए मा तमे तो सकाळ उठू उठू देह गंधुतले बासना साबुन लगे देहरु बासना काढी कर्तव्य नाइल तुम प्रकृति बोली कह प्रकृति नैव मुच्यते घरे चालू नथिले साबुन नहले गाधेई जीव नारी मान दुर्गुण मा एटा झियो देख साबुन लगे प्रथम तो गाधेवा को गल से साबुन आ किसी नथियो घसी घसी सरी दी हेले मणिमा तापर कौन करुच घर को पड़ी जाऊच दर्पण धरिक स्नो पाउडर अतर लगे मुहने मुहाड़ू बासना काढ़ बासना तेल लगे मुंडू बासना काढ़ बॉडी स्प्रे तो मारल सेंट तो मारल ए तुमर तो खाली तो सुंदर भाया मल्ली फूल भाया देह सारा बासना है लछि कि जना पड़ो तुम प्रकृत जाति हेले मणिमा तमे प्रकृत तुम नारी मान बड़ा दुर्गुण लक्ष्य कि दुर्गुण आ कौन कर प्रकृति नैव मुच्यते अंगार सत धौतन मलिनं न जायते अंगार सत धौतन मलिनं न जायते ए मा अंगार को जते माजले तार जेमि कला जाउनी तुम नारी मान प्रकृति लछि तुम नारी मान प्रकृति ए झियो ए मा सुंदर झियो देखिले कन कन एटा पुओ को कहल झियो ए र र र मु जानिति तुम सिंह हबो मणिमा एटा तुम आडा ए मा सुंदर पुओ देखिले कन कन सुंदर पुओ देखिले कन कन देउथिलार अर्जुन मारा सत्य जुगरु ए कथा चली आसीची सुंदर पुरुष देखिले रे मन बढुची सुंदर पुरुष देखिले रे मन बढुची एमा ए कुंती की जतले दुर्वासा जपा मालला देथिले कोन बोली कहि गिरी देथिले जानि कुंती एटा रखी तू मु जानी तुम नारी मानकर गोटे मंद प्रकृति सुंदर पुरुष को देखिले मन सुंदर पुरुष को देखिले तुम कन 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 होच हेले तेणु करी ए झियो सुंदर देखिले कौन चाटू गल मद पीउले कि कौन करू मद पीगिरी गड़ुथु तू सुंदर देखि चाटुथा किछि नै हेले मणिबा ए झियो सब करू मदुआ घइता करू सब करू से गोटे जिनिस छाड़ दू भल भाबे खराब सतना मिछ ये ना मत पिउजी दे कमन हेला नै दियो मु लगे दू पिला अछन दियो तमे देई दियो खाली तमे देई की पड़ सब जगह को मत पिउजी एमा ए नारी मानकर प्रकृति सुंदर पुरुष देखिले तम मन दिए कन कन हो एटा तो द्वापर रु दुर्वासा कहिचंदी कुंती की मु कोन तमु कहउची उड़ा जाइले ताको मुंडर बुद्धि न तमे कुआडे कुआडे जागिरी मुआडा उठे आ मु तम घरे अछि तम कथा कहिनी आपा कथा कहि भल कथा कहू मु तमरो खाइबी आ जाडर जागिरी काम करबी के तमरो खाउची तम ना काम करी तम ना गुण गाबी तम घरे का एले भल कथा कहबे नै जा कोट खाली भइता करिया हेले मणिमा हेले प्रकृत रे नारी मानकर प्रकृति छी आ बेसी प्रकृति कहले माई बेला उडा अछनी खराब भाबी सुनो सुनो हेले मणिमा तमे प्रकृत रे नारी मानकर ये जो बासना रो कवि जानि पाले एबे कि जाना पड़िबो ना नारी मानकर गति बोले गमन केउ नारी की परि गो करंदी गमन पुराण मध्यरे मागो करिवा वर्णन कवि कोन कहिले केउ नारी माने किमिति गमन करंदी ए भाया बसिकरी खा याडे आ डाकिले आ बसी खा डाकिले हा ने मो मामा उसिलो मोर माउसी बुझलो